کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ جیسے جیسے آپ اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، نماز میں دل لگنے لگتا ہے، ذکر میں سکون آنے لگتا ہے، تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے، تو آپ کے اندر کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں خواب زیادہ آنے لگتے ہیں، کچھ کہتے ہیں لگتا ہے جیسے کوئی ان سے بات کر رہا ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے، یا یہ صرف ہمارے دل، ہمارے خیالات، یا پھر شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت اہم بات سمجھیں گے، اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ان باتوں کو محسوس بھی کریں گے کہ جب انسان عبادت میں آگے بڑھتا ہے تو اس کے دل، دماغ اور روح میں کیا تبدیلی آتی ہے، اور سب سے اہم، کیسے پہچانا جائے کہ جو ہم محسوس کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف لے جا رہا ہے یا ہمیں راستے سے ہٹا رہا ہے۔ روحانیت میں داخل ہونے کا پہلا مرحلہ، انسان سچے دل سے اللہ کی طرف آتا ہے نا، سب سے پہلے اس کے اندر نرمی آتی ہے، وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رونے لگتا ہے، دل جلدی ٹوٹ جاتا ہے، اور سب سے عجیب بات، لوگوں سے زیادہ اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت آغاز ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک خطرہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اسی وقت شیطان بھی متحرک ہو جاتا ہے۔ شیطان کہاں حملہ کرتا ہے؟ شیطان ہمیں نماز سے نہیں روکتا، اکثر وہ ہمیں حد سے آگے لے جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ انسان کے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے تمہیں کچھ الگ مل رہا ہے، یہ عام عبادت نہیں، یہ خاص رابطہ ہے، یہ خواب، یہ احساس، یہ سب تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان یہ آہستہ آہستہ حقیقت سے دور ہونے لگتا ہے۔ ایک بہت سادہ سی بات سمجھ لیں، ہر خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اسلام میں خواب کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں: اچھے خواب رحمانی، جو سکون دے، برے خواب شیطانی، جو خوف دے، خیالات والے خواب نفسانی، جو ہم دن بھر سوچتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر خواب کو خاص سمجھ لیتا ہے۔ اگر آپ دن بھر کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ رات کو خواب میں آنا بالکل نارمل ہے، یہ کوئی روحانی اشارہ نہیں۔ سب سے خطرناک غلط فہمی، کچھ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مجھے آواز آئی، مجھے لگا جیسے کسی نے کہا، مجھے پیغام ملا۔ یہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام میں وہی صرف انبیاء پر آتی تھی، اور وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم عام انسان ہیں، ہمیں ہدایت قرآن اور سنت سے ملتی ہے، نہ کہ اندر آنے والی ہر آواز سے۔ تو پھر اصل روحانیت کیا ہے؟ اصل روحانیت یہ نہیں کہ آپ کو کچھ نظر آئے، اصل روحانیت یہ ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی آئے، آپ پہلے سے زیادہ صبر والے ہو جائیں، آپ کے گناہ کم ہو جائیں، آپ کا دل نرم ہو جائے، آپ کو نماز چھوڑنے کا دل نہ کرے، آپ کو تنہائی میں اللہ یاد آئے۔ یہ ہے اصل نشانی، دل کا سکون۔ کوئی چیز واقع اللہ کی طرف سے ہدایت ہو تو وہ آپ کے دل میں سکون پیدا کرے گی، گھبراہٹ نہیں، بے چینی نہیں، خوف نہیں، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان۔ کہہ رہا ہو یہ صحیح ہے، اگر آپ کے تجربات کے بعد آپ کی نماز بہتر ہو رہی ہے، آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں، آپ اللہ کے قریب آ رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ صرف خوابوں اور احساسات میں کھو گئے، عبادت کم ہو گئی، تو یہ صحیح راستہ نہیں۔ دل کا اللہ کی طرف جھکنا سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف لگنے لگے، نہ کہ کسی خاص تجربے کی طرف۔ ایک سچ جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، اللہ تعالی ہم سے بات نہیں کرتے ایسے، لیکن وہ ہمیں ہدایت دیتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے، کے سکون کے ذریعے، اور حالات کے ذریعے۔ تو اگلی بار جب آپ کو کوئی خواب آئے، کوئی احساس ہو یا کوئی عجیب کیفیت ہو، تو فوراً یہ نہ سوچیں یہ اللہ کا خاص پیغام ہے، رکے، سوچیں اور خود سے سوال بھی کریں، کیا اس سے میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں یا صرف ایک احساس میں کھو رہا ہوں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو اپنے دل کی حفاظت سب سے زیادہ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان اللہ کو تلاش کرتے کرتے
एहसासात में खो जाता है। वो हर ख्वाब को इशारा समझने लगता है, हर ख्याल को रूहानियत और हर कैफियत को खास तअल्लुक का नाम दे देता है। हालांकि रूहानियत का असल मकसद एहसासात जमा करना नहीं होता, बल्कि अल्लाह के सामने झुक जाना होता है। नफ्स, दिल और शैतान तीनों की आवाज़ अलग होती है। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं कि इंसान के अंदर हर वक्त सिर्फ एक आवाज़ नहीं चल रही होती। कभी नफ्स बोल रहा होता है, कभी शैतान वसवसा डाल रहा होता है, कभी इंसान का दिल अल्लाह की तरफ माइल हो रहा होता है। और इन तीनों में फ़र्क समझना रूहानी सफ़र का सबसे मुश्किल मरहला है। नफ्स कैसे धोखा देता है? नफ्स हमेशा वही दिखाता है जो इंसान देखना चाहता है। ये अगर इंसान के दिल में किसी चीज़ की शदीद ख्वाहिश हो तो वही चीज़ ख्वाबों में आना शुरू हो जाती है। अगर कोई शख्स दिन भर यही सोचता रहे कि अल्लाह मुझसे राज़ी है, कोई ख़ास मकाम मिल रहा है, मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता यही ख्यालात ख्वाबों और कैफियतों में नज़र आने लगते हैं। और फिर इंसान समझता है कि शायद ये आसमान से कोई इशारा है। हालांकि वो उसके अपने दिल के अंदर चलने वाली सोचें भी हो सकती हैं। इसीलिए दीन हमें सिखाता है कि इंसान अपने जज्बात पर नहीं, कुरान और सुन्नत पर यकीन रखे। शैतान हमेशा बुराई की शक्ल में नहीं आता, ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। शैतान हर बार गुनाह की दावत देकर नहीं आता। कभी कभी वो इबादत के रास्ते से भी इंसान को भटका देता है। वो इंसान के दिल में ये ख्याल डाल देता है, तुम बहुत पहुंच गए हो, अब तुम आम लोगों जैसे नहीं रहे, में खास ख्वाब आते हैं, तुम्हारा अल्लाह से अलग ताल्लुक है। और इंसान आहिस्ता आहिस्ता इबादत से ज्यादा अपनी कैफियतों में दिलचस्पी लेने लगता है। यहीं खतरा शुरू होता है। नेक लोग अपने बारे में क्या सोचते थे? जरा औलिया और नेक लोगों की जिंदगियां देखें। वो जितना अल्लाह के करीब होते गए, उतना ही अपने आप को कम समझते गए। ये कभी अपनी इबादत पर गुरूर नहीं हुआ, कभी ख्वाबों पर फख्र नहीं हुआ, कभी उन्होंने ये दावा नहीं किया कि उन्हें खास पैगाम मिलते हैं, बल्कि वो हमेशा डरते रहे कि कहीं हमारा नफ्स ये धोखा ना दे दे। रूहानी तरक्की की असल पहचान क्या है? ये नहीं कि आपको अजीब ख्वाब आने लगे, ये नहीं कि आपको हर चीज में इशारे नजर आए, कि असल रूहानी तरक्की ये है कि आपके अखलाक बदलने लगे। अगर पहले आप जल्दी गुस्सा करते थे और अब सब्र आ रहा है, अगर पहले दिल हर वक्त लोगों से अटेंशन मांगता था और अब खामोशी में अल्लाह काफी लगता है, अगर पहले गुनाह आसान लगते थे और अब दिल रुकने लग गया है, ये तो समझे अल्लाह आपके दिल पर काम कर रहा है। कुछ ख्वाब वाकई अच्छे भी होते हैं। इस्लाम ये नहीं कहता कि हर ख्वाब गलत है, नहीं, अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से खुशखबरी हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, अच्छा ख्वाब हिदायत नहीं बनता और ये शरीयत से ऊपर कोई चीज है। ख्वाब सिर्फ खुशी या तंबीह हो सकते हैं, फैसला नहीं। अल्लाह की तरफ से आने वाली हर हिदायत आपको अल्लाह के ज्यादा करीब करेगी, कुरान के ज्यादा करीब करेगी, नमाज के ज्यादा करीब करेगी। लेकिन अगर कोई चीज कि आपको हकीकत से दूर कर दे लोगों से, या आपको ये महसूस करवाए कि मैं बहुत खास हूं, तो वहां रुक जाना चाहिए। कभी कभी अल्लाह खामोशी से तरबियत करता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अल्लाह की कुर्बत का मतलब कोई गैर मामूली तजुर्बा होना है। हालांकि अल्लाह अक्सर अपने बंदे को खामोशी से बदलता है। आहिस्ता दिल नरम हो जाता है, दुआएं बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है, तरजीहात बदल जाती हैं, और इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि वो पहले जैसा नहीं रहा। खूबसूरत रूहानियत क्या है? सबसे खूबसूरत रूहानियत ये है कि रात को आप सजदे में रो लें और किसी को खबर ना हो। आप अल्लाह से बात करें, लेकिन दावा ना करें कि अल्लाह आपसे बात कर रहे हैं। आप ख्वाब देखें, लेकिन उन पर अपनी जिंदगी की बुनियाद ना रखें। आप अल्लाह से मोहब्बत करें, लेकिन शरीयत के दायरे के अंदर रहकर। यही महफूज रास्ता है। एक खतरनाक मरहला, बाज लोग रूहानियत में इतना खो जाते हैं कि वो कुरान से ज्यादा ख्वाबों पर यकीन करने लगते हैं, नमाज से ज्यादा कैफियत ढूंढते हैं, उनसे ज्यादा
इशारे तलाश करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हकीकत से दूर होने लगते हैं। याद रखें, अल्लाह ने हिदायत के लिए कुरान भेजा है, ख्वाब नहीं कि एक सच्ची पहचान। अगर वाकई अल्लाह आपके करीब करम फरमा रहे हों तो आपके दिल में 3 चीजें बढ़ेंगी: अल्लाह का खौफ, गुनाहों से नफरत, आखिरत की फिक्र। ये तीनों चीजें अगर बढ़ रही हैं तो समझे आप सही रास्ते पर हैं। और अगर शैतान धोखा दे रहा हो तो फिर इंसान के अंदर ये चीजें बढ़ती हैं: खुद को खास समझना, दूसरों को कम समझना, इबादत से ज्यादा कैफियतों में खो जाना, हकीकत से दूर हो जाना, हर चीज में हिडन साइंस तलाश करना। इसीलिए तवाजुन बहुत जरूरी है। अल्लाह की कुर्बत की सबसे बड़ी अलामत कैसे पता चले, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे राजी है। का सबसे खूबसूरत जवाब शायद ये है कि अल्लाह आपको अपनी नाफरमानी से निकालकर अपनी इताअत की तरफ ले आए। यही सबसे बड़ी निशानी है। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ते, लेकिन उनकी रहनुमाई का तरीका हमारी सोच से मुख्तलिफ होता है। वो कुरान के जरिए रास्ता दिखाते हैं, नमाज के जरिए दिल संवारते हैं, आजमाइशों के जरिए इंसान को पाक करते हैं, ये और दुआ के जरिए बंदे को अपने करीब करते हैं। आखिरी बात, अगर आप वाकई रूहानी सुकून चाहते हैं तो ख्वाबों के पीछे ना भागे, अल्लाह के पीछे भागे। सच्चा बंदा बनने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह के करीब वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा अजीब चीजें दिखता है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा आजिज़ी से सजदा करता है।